নমস্কার, স্বর্গপথের চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত। আশা করি আপনারা সকলে খুব ভালো আছেন, সুস্থ আছেন এবং ভজনে আছেন। আজকের ভিডিওটির মাধ্যমে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চলেছি আমাদের গুরু পূর্ণিমার পুজোর কিছু অংশ। আগের একটি ভিডিওতে আমি গুরু পূর্ণিমার ব্লগ শেয়ার করেছি, আর আজকের ভিডিওতে আমি শেয়ার করব আমাদের গুরু পূর্ণিমার পুজোর কিছু অংশ। গুরু পূর্ণিমা একটি অত্যন্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ তিথি, জানেন তো? গুরুদেব কোনো সাধারণ মানুষ নন, তিনি সেই বৃন্দাবনের কৃষ্ণচন্দ্র, যাকে আমরা সেবা করতে পারি। জীবের নিস্তার লাগি নন্দ সুত হরি ভুবনে প্রকাশ করেন গুরুর রূপ ধরি। তো চলুন ভিডিওটা দেখুন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আর যারা আগের ভিডিওটি দেখেননি তাদের উদ্দেশ্যে বলে রাখি, আমাদের আজকের পুজোটা হয়েছিল আমাদের গোয়ালে। আর গোয়ালেই কেন পুজোটা হলো ইত্যাদি যদি আপনি জানতে চান, তাহলে আমার ওই ব্লগটা দেখতে হবে। তো ওই ব্লগটার লিংক আমি এই ভিডিওটির ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। गुणैकं सिन्धुभानु भूमि समस्त जगत्मधिपं भजयामि पद्मदय भयवरणं ददातु कराज्यै मालिकं मौरी मरणाङ्गुलिजितिनेतरम् ॐ भगवते नमः सूर्याय नमः एकति दुग्धिनिवेदाय भूमि नमः भगवती सूर्याय फलतम्बुलयज्ञोपवीतं गाङ्गमनीषाय नमः फलतम्बुलयज्ञोपवीतं भगवान बहुरूपायं सत्यनारायणाय नमः फलतम्बलयज्ञोपवीतं ओम श्रीनाथ श्री गुरवे नमः आखण्डलमण्डलकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं जन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ओम श्रीनाथ श्री गुरवे नमः ओम नमो गंजरासनाय नमः वैत सत्यं गुणातीतं गुणोत्तराय समान्वितं लोकनाथं त्रिरदसं पुष्पवे वरणहरि प्रीताम्बरं नारायणं श्रीवत्सं पदभूषितं एतते गन्धापुष्पं द्रौपदीपयुपकरणसहिताय ओम सत्यनारायणाय नमः उपकरणसहिताय नमः ओम सत्यनारायणाय नमः गन्धानुलिपनमदीपाय विष्णवे नमः ओम सत्यनारायणाय नमः जे पूजा हेम गौरांगी रत्नालंकार विभूषणा शरौचंद्राय निभाननम् ओम ओंकार पिताय सुगं विजिन्तये जय देवी जगन्माताय प्रसीद नमः ओम शगनाधिपं नमः ओम शिवादि पंचदेवता त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धने उर्वारुकमिवं जीवनमुक्ष्यां नमो स्वाभं विरूपाक्षा वज्रहस्ते त्रिशूलहस्ताय रुद्रावैभै नित्यां महिषां रजतं गिरिनिभं चारुचन्द्रवदं संरत्नकल्पजलङ्गां पुरुषमृगपराविरितिहस्तां ममर गणै व्याघ्रकृतिं वशानं विषादं विश्वविजयं निखिलभयहरम् ओम शिवादि पंचदेवता भो नमः ईश्वरी पुष्पं नमः ओम आदित्यादि ओम नवग्रे भो नमः दुग्धिं नैवेद्यं नमः आदित्यादि नवग्राय नमः ओम सौराष्ट्रं काशवेयं शुद्रायं सूर्यास्त्रं चतुरङ्गल गिरिधाया गत्तायं सुरोधनु हस्तेनं जमादि दैवतायं प्रजापति प्रसादि दैवतायं ओम नमः शैनश्चराय नमः ईश्वरी दुःखी नमः ओम शैनश्चराय नमः परमात्मनाय नमः ओम नमो गंजरासनाय नमः ओम अर्घं पुष्पं माल्यं गन्धानुलेपनं दीपाय विष्णु शरणमहं दैजुषाधरायं नमः ओम गन्धानुलेपनं दीपाय उपकरणसहिताय ओम सर्वे वास्तुमयं देव सर्वे वास्तुमयं जगत् पितृधरस्व विज्ञेयं ओम वासुदेव नमस्ते ओम ऐश्वर्य सहस्रांशि तेजराशि जगत्पति अनुकंपं मां भक्त गृहाणार्गदिवाकरम् ओम ईशान सूर्यभट्टकाय नमः तेजस्वाधराय उपकरणाय नमः ओम कलाभाभ्रां कलाशैलं हरिकुलभयोदां सिंहस्कन्धां तिरुडां त्रिदशासवितां सिद्धिकामय ओम ह्रीं नमः
ओम नमति गंधाविश्वे भगवती वयाच्छते भगवती देवी श्वेतांगी रासहस्ते वीरसन्मार्जुनी पुण्यकंभादमार्जनायां पुण्यकंभादमृतमय जल तापो सन्ते क्षिपन्तीं कृपा कनकमणिकणै भूषितांगिं विश्वकायं वै प्राप्तं घंटाकर्ण महावीर सर्वव्याधि महाबलं रक्ष रक्ष महाबले नमामि मर्जनं लस्कृतं मस्तकायुपुरी एतस्यै दैहिकसत्तं गुणातीतं गुणोत्तरै समामितायां लग्नात्तायां त्रिलोकसं कृष्णविवरणहरि ॐ नित्यागणाधिपं नमः ॐ भगवान् सत्यनारायणाय नमः ॐ भगवते विद्महे वासुदेवाय श्रीकृष्णाय नमः भगवते विद्महे वासुदेवाय श्रीकृष्णाय नमः तैजसाधर उपकरणाय श्रीकृष्णाय नमः एतेभ्यो सर्वेभ्यो देवभ्यो नमः तैजसाधराय नमः ॐ नमो गंजलासनाय विद्यावेदी समर्पतेन्द्रेण जुपेन आपायु समातुते प्रणीतग्ने नमः ॐ विश्राम तसतुद्ध आषाढ़ मासे शुक्ला पक्षे कुम्भराशि भास्करे पूर्णमासन्ते पूर्णिमातीथायां कश्यवाल कश्यामन्मतः जालवश्व कश्यवगुत्रश्व सिद्धे सर्वजालोस्तिर्मङ्गलकामनार्थे माङ्गलिक दोष पोषमनार्थे सर्वग्रह पोषमनार्थे एतानि उपकरण द्रव्यादि सहिताय ओम सत्यनारायणं पूजन कर्महं करिष्यामि ओम सत्यनारायणाय सत्यप्रियाय नमः ओम नमः मत्स्वादि दश अवतारेभ्यो नमः ओम दश महाविद्याभ्यो नमः ओम क्रीं नमः दश महाविद्याभ्यो नमः ओम श्रीं ह्रीं नमः ईश्वरी पुष्पांगे नमः इष्टदेव देवीभ्यो नमः ओम कुलदेव देवीभ्यो नमः ओम जगन्नाथाधिपंगे नमः देवी मम्मायां महिनाया शासधाराया वदनाय चारुकान्ति वदना शरूरांगनागरदनाय वेष्टिताय ह्रीं नमः तैजसाधरायां तैजसाधरान्नां ईश्वरी पुष्पांगे नमोति गंधरासनायां परमात्मनाय नमः ओम नमः स्नान्योदकाय नमः स्नान्योदकाय नमः दिवाय पद्मदकाय नमः पद्मदकाय नमः পুজোর সবটা তো দেখানো সম্ভব নয়, তাই কিছু কিছু অংশ আমি দেখিয়েছি। আর এবার দেখুন আমাদের আরতি শুরু হবে। আরতি মোটামুটি শেষের দিকে। এইবার দেখুন আমাদের ব্রত কথা অর্থাৎ সত্যনারায়ণের পাঁচালি পাঠ শুরু হবে। देवी सरस्वती चैवायं तथा जयं मुदिरहि ओम सत्यनारायणाय नमः भूमिति कुरियानति पंद देव गणपति विघ्ननाश शिवेर नंदन द्वितीय बंदीवर विजब पुष्प जिनी छुई एक चकीरति आरोहण बंधुदेव नारायण खगपति आरोहण शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्थे बंदीबहर भस्वसा दिगंबर हरे हिंदू श्री सुरेश्वरी। আচ্ছা, একটু ডিস্টার্ব করছি। এখানে সত্যনারায়ণের ব্রতকথা পাঠ করা হচ্ছে। যারা এই সত্যনারায়ণের ব্রত পালন করেন তাদের অবশ্যই এই ব্রতকথা শ্রবণ করা উচিত, কারণ ব্রতকথা শ্রবণ না করলে কিন্তু ব্রতের ফল ঠিকঠাক মতন পাওয়া যায় না। তাই ব্রতকথার একটি ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে, তার লিঙ্কটা আমি এই ভিডিওটার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, আপনি চাইলে ওখান থেকে দেখে নিতে পারেন।
ওই ভিডিওটি থেকে আপনি জানতে পারবেন কী কারণে সত্যনারায়ণ পুজো করা হয় এবং ভগবানের নাম এই যে সত্যনারায়ণ কেন বলা হয়। তো এই ব্রত কথা পাঠ করার পর পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়েছিল, সেটাও এবার শুরু হচ্ছে। বিষ্ণু নম বিষ্ণু নম অপবিত্র পবিত্র বা সর্ববস্তেন গতোপি বা যৎসরি পুণ্ডরীকাক্ষং ওভঙ্কর শুচি মাধব মাধব বাচি মাধব হরিদি শরন্তি সাধব কার্যেষু নম মাধব নম মাধব নম সর্বমঙ্গল মঙ্গলাং বরুণাং বরোদায়াং শুভায়ং নারায়ণ নমস্কৃতাং সর্বকর্মণং কালয়ে নম শ্রীহরি নম শ্রীহরি নম শ্রীহরি। চন্দনেন সমালব্ধে কুঙ্কুমেন বিলোপিতে বিল্বপত্রং প্রীতাপীরে দুর্গেকং এষ শরণাগত সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি ভগবান গৌরূপায় পরমাত্মনায় সত্যনারায়ণায় নমঃ। চন্দনেন সমালব্ধে কুঙ্কুমেন বিলোপিতে বিল্বপত্রং প্রীতাপীরে দুর্গেকং এষ শরণাগত সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি নমঃ সত্যনারায়ণায় নমঃ। চন্দনেন সমালব্ধে কুঙ্কুমেন বিলোপিতে বিল্বপত্রং প্রীতাপীরে দুর্গেকং এষ শরণাগত সচন্দন বিল্বপত্রাঞ্জলি অনাধি নিধনায়াং কৈলক্ষ শ্রীমান বিজয় বর্ধনায় এষতে সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি ভগবান গৌরূপায় পরমাত্মনায় লক্ষ্মীনারায়ণায় নমঃ। আর পুজোর সময়তে প্রচুর বৃষ্টি শুরু হয়েছিল, এটা তারই আওয়াজ। কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। অজ্ঞানং তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনা শলাকয়া চক্ষুরায় উন্মিলিতায় তস্मै যেন তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। এবার দেখুন আমাদের সত্যনারায়ণ পুজোর হোম শুরু হচ্ছে। নমো দিগন্তকে ওম সদ্গমনায় মগ্নয়ে আয়াহি ব্রহ্মণায় নমঃ। ওম মগ্নয়ে ওম ব্রহ্মণায় নমো দিগন্তাউকে হ্রি ওম নমো দিগন্তাউকে যোগীশ্বরং নমঃ। ওম ব্রহ্মণায় ম্যায় ব্রহ্মণাতিষ্কায়াং সমিদ্ধি ওম শনি রুদ্রস্যাং অত্রাধিষ্ঠনাম কুরু মম পূজাং বিনিতং যাবৎ পূজয়ামি। ওম তব সুশ্রীহ ভব ওম তৈজসাধনায়ামি নমো দিগন্তাসনায় নমঃ। ওম উপকরণ সহিতায় নমঃ। एतानि उपकरण सहिताय नमः। ओम सत्तान देवनं दीपाय ओम विष्णुदेवताय नमः। ओम नमस्काराय नमः। नारायणाय रूपाय ओम परमात्माय नमः। ओम तद्विष्णु परमं परे सदाम शिवाय सुकरं ओम चरित विलवता नामस्मै स्वाहा। ओम
ओम नमः सत्यनारायणाय नमः ये गुणे त्रिदुष्टाधाराय ओम नमः सत्यनारायणाय शिवाय नवयोनि स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः सुसूरय ओम भूर्भुवस्साय वरेण्यं सुसूरय ओम अग्नये स्वाहा गाय नमो की गंगापुत्री ओम श्री नमः ओम त्रिजुष्टाधार उपकरणाय नमः परमात्मने नमः वेदा वेदी समर्पतीन्द्रेणं जुपेन अपायु समापुते ओम नमो नीलकण्ठलासनाय विष्णुना ओम दुर्गायै नमः ओम नमो नीलकण्ठलासनाय ओम भूवात्फलये नमः ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम भूस्वाहा सहस्रा भूर्भुवस्साय वरेण्यं भर्गं देवस्य धीमहि धिया ओम प्रचोदयात् ओम नमः हरे लिंगनाभं श्रीरङ्गमे स्वाहा ओम लक्ष्मीस्कन् नमोश्री नमोति नन्दात्माय ओम भूस्वाहा ओम स्वाहा भूर्भुवस्सुः वरेण्यं भर्गं देवस्य धीमहि धिया प्रचोदयात् ओम दादाहानान् ओम अग्निदेवताय एतानि उपकरणादीनि वेदाय ओम समस्ताय তো আমাদের পুজোটা এখন শেষের দিকে। পুরো 2.5 ঘন্টার পুজো আমি 16 মিনিটে করার চেষ্টা করেছি, তাই জন্য অনেক কিছু বাদ দিতে হয়েছে। তবে যেটুকু দেখলেন এটুকু যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আর আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন। ধন্যবাদ।